brad, maayong hapon. Fishing na punta. Karon shore casting ta. Nata sa tuang old spot. Time check 4:30 PM. Ato ang setup. Ultralight Kapung Silin 02 Pinoy paired with Ryobi Ultra Power Limited Edition 500 series line Eastern Hunter 4 pounds, lure Chirinoya Intruder 5 grams. Okay, so may tawag sa tihon ta karon mga brad. Low tide kayo karon. Okay, kita kits. Okay mga brad, nanata sa to ang spot. Okay, first cast. Sumamihan ron. Yay, saan man to? Isda to? Isda to klaro kayo. Fish on. Staggered. Okay, first catch, my brad. Chicker snapper, yes. Okay. Mga brad, chicker snapper, first catch. Siya gida ito ni kuhan day. Siya gida ito ni pag. Okay. Lord. Okay, nanang isa. Kuda siguro nih.
Okay, landed mga brad. Landed, yes, thank you Lord. Barracuda, second catch. Okay. Landed, second catch mga brad. Okay. Okay. Second catch, yes, thank you Lord. Mga brad, alas 6:30 naman na natay duha ka kuha, barracuda o checkered snapper. So fights na ni karong adlaw. Okay, bye.